हेलो, आपके साथ राब्ते में गुरु मार्केट्स। हम कंपनी के बारे में खुलासा मालूमात के साथ शुरू करते हैं। थोड़ा आगे हम हर पैरामीटर पर मजीद तफसील से गौर करेंगे। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो आप इसे रोक सकते हैं। हम आपको मदऊ करते हैं कि ज़ेर बहस कॉरपोरेशन के हर इशारे पर गहरी नज़र डालें। हम तंजीम के अहम इशारे देखेंगे। समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प, टिकर SMC। ये जायज़ा 29 मार्च 2025 तक के डेटा पर मबनी है। दर्जा बंदी के मुताबिक गुरु मार्केट्स कंपनी समिट मिडस्ट्रीम कॉरपोरेशन ज़ैली ज़ुमरा से ताल्लुक़ रखता है। मुकाबले में 66 कंपनियां हिस्सा लेती हैं, ये बहुत नुमाइंदा है। इस वीडियो के आखिर में ऑर्डर टेबल तलाश करें। ज़ेर मुतालहा कंपनी का मजमूई नतीजा है -6 में से 10 पॉइंट्स। ज़ैली ज़ुमरा के लिए औसत स्कोर 1.7 पॉइंट्स है। अगर आप बहुत वसी पैमाने पर देखें तो मजमूई तौर पर अमरीकी स्टॉक मार्केट के अंदर हम नोट कर सकते हैं कि मजमूई तौर पर पूरी मार्केट का औसत स्कोर 1.9 पॉइंट्स है। कंपनी के लिए -6 पॉइंट्स के स्कोर के खिलाफ समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प कंपनी के हिस्स की कीमत की नकलो हरकत का मवाजना करना समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प और ज़ैली ज़ुमरा के हिस्स। हम देखेंगे कि 12 माह से ज़्यादा कंपनी के हिस्स समिट मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन 22.1% की तब्दीली जाहिर की। ज़ैली ज़ुमरा में कीमत में तब्दीली के खिलाफ -1.6%। इसका यकीनी तौर पर कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इस हकीकत को ज़हन में रखने की ज़रूरत है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प, जिसकी मालियत $0.67 बिलियन है, $230 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प इसका हिस्सा 0.294% है और ये ज़ैली ज़ुमरा में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट कैपिटलाइजेशन का तखमीना $0.36 बिलियन है। $115 बिलियन के ज़ैली ज़ुमरा कैपिटलाइजेशन के साथ समिट मिडस्ट्रीम कॉर्पोरेशन 0.31% हिस्सा के लिए अकाउंट एक्सचेंज और बिक वैल्यू के ज़ेर कब्ज़ा हिस्स का मवाजना करने के बाद हम मुंदरजा ज़ैल देखते हैं। कब्ज़ा शदा हिस्सा समिट मिडस्ट्रीम कॉर्प ज़ैली ज़ुमरा में मार्केट कैपिटलाइजेशन का अंदाज़ा करते वक्त 0.294% है। किताब की कीमत 0.31% है, जो कि मार्केट वैल्यू के हिस्से से 5% ज़्यादा है। मार्केट में कंपनी के हिस्सा का अंदाज़ा और ज़ैली ज़ुमरा की किताबी कीमत 1 पॉइंट। तज्ज़िया शदा तंजीम की माली ज़िम्मेदारियां $0.593 बिलियन हैं। बिग कैपिटलाइजेशन का कर्ज कंपनी के सरमाए का 166.7% है। कंपनी के कर्ज की सतह पर मबनी स्कोर खराब -1 पॉइंट। कंपनी की मार्केट वैल्यू और उसके मुनाफा का तनासुब 0 है। 16.5 के ज़ैली ज़ुमरा के औसत के साथ, जो ज़ैली ज़ुमरा के औसत से नुमाया तौर पर बदतर है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में कंपनी के स्टॉक मार्केट की कीमत का इसके मुनाफा का अंदाज़ा बहुत बुरा -2 पॉइंट। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $136 मिलियन था। अगले 12 महीनों की मुतवक्के आमदनी मालूम नहीं है। ये कंपनी के इम्कानात के लिए बुरा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के मुकाबले में मुतवक्के मुस्तकबिल के मुनाफा के इशारियों का अंदाज़ा खराब -1 पॉइंट। कंपनी की वैल्यू टू रेवेन्यू रेशो 1.6 है। ज़ैली ज़ुमरा 1 की औसत ज़ैली ज़ुमरा के मुकाबले में 60% ज़्यादा है। ज़ैली ज़ुमरा में कंपनियों के इशारे के मुकाबले में आमदनी के इशारे से कंपनी की मार्केट की कीमत का तयन काबिल बर्दाश्त -0.5 पॉइंट। पिछले 12 महीनों की आमदनी $430 मिलियन थी। अगले 12 महीनों के लिए फॉरवर्ड रेवेन्यू नामालूम है, जो कंपनी के इम्कानात के लिए बुरा है।
ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں متوقع مستقبل کے فروخت کے اشارے کا اندازہ خراب -1 مارجن -31.6% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 5.9% ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 37.5% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فروخت کے مارجن کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ ذیلی زمرہ میں ملازمین کی تعداد کے لحاظ سے کمپنی کا حصہ 0.057% ہے۔ یہ مارکیٹ کیپٹلائزیشن کے حصہ سے 416% کم ہے، اور یہ کمپنی کی موجودہ ایکسچینج ویلیو کے عدم توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ سمت مڈسٹریم کارپ بلکہ دوبارہ تشخیص کی طرف سرمایہ کی رقم فی کمپنی ملازم $2,479,000 ہے، اور ذیلی زمرہ میں $485,000 ہے۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 411.1% ہے۔ ذیلی زمرہ میں کمپنیوں کے اشارے کے مقابلے میں فی ملازم کمپنی کے مارکیٹ کیپٹل کے حجم کا اندازہ قابل برداشت 0 منافع کی رقم فی ملازم $498,200 $29,300 کے ذیلی زمرے کے لیے اوسط کے ساتھ، اور ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 1,601% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں فی فرد ملازم منافع کا اندازہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ کمپنی کی سیلز کا حجم فی ملازم $1,579,000 ہے، ذیلی زمرہ کے لحاظ سے $493,000۔ ذیلی زمرہ اوسط اور کمپنی کی کارکردگی کے درمیان فرق 220% ہے۔ ذیلی زمرہ میں اشارے کے مقابلے میں کمپنی کے ہر ملازم کی آمدنی کے حجم کا تخمینہ قابل برداشت -0.5 پوائنٹ۔ مختصر لین دین کا حجم 0.6% ہے، جس کی اوسط ذیلی زمرہ 4.9% ہے۔ یہ ایک مختصر نچوڑ اشارے ہے۔ اشارے RSI 14 کمپنی کے لیے 29% کی سطح کو ظاہر کرتا ہے۔ سمت مڈسٹریم کارپوریشن ذیلی زمرہ میں RSI کی سطح 49% ہے۔ ممکنہ طور پر ذیلی زمرہ کی سیکیورٹیز کی قدر ان سے زیادہ ہے۔ سمت مڈسٹریم کارپوریشن کمپنی کے اسٹاک کی موجودہ قیمت تقریباً $34.2 ہے۔ کمپنی کے حصص کے لیے متفقہ قیمت کا ہدف تقریباً $21.99 ہے۔ موجودہ تخمینہ اور اتفاق رائے کی پیشن گوئی کی حرکیات تقریباً 36% ہے۔ آئیے آرڈر ٹیبل پر نظر ڈالیں، یہ دستیاب ہے، لنک پن کیے ہوئے تبصرے میں ہے۔ آرڈر ٹیبل میں ان تمام فیصلوں پر مشتمل ہے جو پہلے دیے گئے سیزن میں معلومات اور حوالہ جات کی تشخیص کے نظام کے ذریعے کیے گئے تھے۔ گرو مارکیٹس آرڈر ٹیبل تک رسائی بالکل مفت اور کھلی ہے، پن والے تبصرے میں لنک۔ کمپنی کی تشخیص پر مبنی سمت مڈسٹریم کارپ معلومات اور حوالہ نظام گرو مارکیٹس ایک فیصلہ کیا گیا ہے۔ $34.21 فی حصص کی قیمت پر فروخت کی تجارت کھولیں۔ آرڈر اس حقیقت کی وجہ سے کھولا گیا تھا کہ کمپنی کی قدر کم ہے۔ کمپنی کی تشخیص کے نقطہ نظر کی بنیاد پر کی گئی تھی۔ اکیم کے انڈیکس ٹیک پرافٹ 30.25% ہے۔ سٹاپ نقصان 38.17% کیا گیا ہے۔ ٹیک پرافٹ اسٹاپ نقصان کے ذریعے آرڈر بند نہ ہونے کی صورت میں پھر 30 اپریل 2025 کو تجارتی نتائج کی بنیاد پر آرڈر کو آزادانہ طور پر طے کیا جاتا ہے۔ اس تاریخ سے پہلے آخری کام کے دن ٹکر RES اہم خرید آرڈر ہو جائے گا۔ مین آرڈر پر ویڈیو پہلے ہی اس چینل پر شائع ہو چکی ہے۔ کسی بھی آرڈر کو بند کرنے کی صورت میں مین بیلنسنگ
ایک اور آرڈر موجودہ قیمت پر طے کیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے اور معلومات اور مدد کے نظام کو استعمال کرنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ گرو مارکیٹ۔